चले हैं। ये भी चौधरी शाफी हुसैन ने अपनी गुफ्तगू में कहा है। इस वक्त चौधरी शुजात हुसैन गुफ्तगू करने लगे हैं, उनके हमरा चौधरी सरवर भी हैं। लेके आए हैं और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत में अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है बहुत कसीर तादाद में हमारी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं। और ये सिर्फ ये सोच के पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब की पार्टी है, ये दुरुस्त नहीं है। मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि जो हमने इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए और इस्तेहकाम जो है जो जिसको खतरे में डाला गया था 9 मई को, उसके खिलाफ जो हमने रैलियां की हैं, लाहौर की रैली का तो पंजाब के तमाम दोस्तों को मालूम है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी रैली इस्लामाबाद में, कराची में, बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, KPK में हमारे पार्टी के कारकुनों ने अफवाज पाकिस्तान से यकजहती के लिए बहुत बड़ी बड़ी रैलियां निकाली हैं। और ये जो जमात है ये पूरे पाकिस्तान की जमात है और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अगले इलेक्शन के दौरान ये जमात जो है पाकिस्तान की वन ऑफ दी लार्जेस्ट पार्टी जो है बनकर उभरेगी। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज KPK से हमारे साथ गुला लाई साहबा और इज्जत खान साहब और वली मोहम्मद साहब इन्होंने हमारे साथ आज ज्वाइन किया है। और मुझे यकीन है कि KPK में पार्टी को मजबूत करने के लिए ये अपना किरदार जो है वो यकीनी तौर पर अदा करेंगे। तो अब मैं गुला लाई साहबा से कहता हूँ कि वो अपने चंद अल्फाज जो हैं कहें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आवाज आ रही है? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर। कुरान करीम की आयत है। मैं कुरान करीम की आयत से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करूंगी कि तुम उम्मतों में से बेहतरीन उम्मत पैदा किए गए हो, जो नेकी का हुक्म देती है और बुराई के कामों से रोकती है। आज पाकिस्तान में यौम तकरीम शुहदाए पाकिस्तान मनाया जा रहा है। मैं पाकिस्तान के बहादुर बेटों जिन्होंने पाकिस्तान की पाक सरजमीन के लिए अपनी जानों के कुर्बानियाँ पेश की, मैं उनके बीवी बच्चों, उनकी माँओं, उनकी बहनों, उनकी बेटियों को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आप शुहदा के अहले खाना हमारी दुआओं में हैं। आप बहादुर बेटों की बहादुर माएँ, बहनें, बेटियां हैं। आपकी जुर्रत, सब्र, हौसले और मुखलिसी को पूरी कौम सलाम पेश करती है। आपके बेटे शहीद हो गए, लेकिन पाकिस्तान का हर बेटा, पाकिस्तान का हर बच्चा आपका बच्चा है और वो आपकी कदर भी करना जानता है, वो आपकी कुर्बानियों को भी जानता है और वो आपकी कुर्बानियों को सर आंखों पर रखना भी जानता है। पाकिस्तान इस्लाम का किला है और इस किले की मुहाफिज पाक फौज है। पाकिस्तान का हर शहरी अपनी पाक फौज के साथ खड़ा है और पाकिस्तान का हर शहरी पाक फौज का सिपाही है। मेरे भाइयों, मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों जो सुन रहे हैं, 2017 में आयशा गुलालई ने
हुसैनी अलम उठाया यजीदियत के खिलाफ। 2017 में आयशा गुलालई को मालूम था कि हवाओं का रुख किस तरफ है। सारी हवाओं का रुख, सारे ताकत का महवर नियाजी और पीटीआई की तरफ था, लेकिन आयशा गुलालई ने हुसैनी अलम उठाया और कौम को जो बातें बताई वो कुदरत आज एक एक बात सच साबित कर रही है, और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ इस बात पर। मैं और पीटीआई के जितने भी लोग थे, वो पार्टी में हम किसी शख्सियत के लिए नहीं आए थे, हम तो एक नए रोशन पाकिस्तान के विजन पर आए थे। तो पाँच साल मुझे बहुत सियासी जमातों ने दावत दी, शमूलियत की, लेकिन मैंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, और आखिर में मैं आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान कर रही हूं, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग वो जमात है जो बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जमात है, जो बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जो अमानत है पाकिस्तान, उसकी हिफाजत करने वाली जमात है, उसकी कदर करने वाली जमात है। और मैं इसलिए भी इस पार्टी को ज्वाइन कर रही हूं कि चौधरी शुजात साहब, जो कि मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं, पूरी कौम के लिए काबिल एहतराम हैं, एक तजुर्बाकार सियासतदान हैं, लेकिन इनका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। ये वो शख्सियत हैं कि इन्होंने कभी भी अपने जाती इक़्तिदार, कुर्सी की लालच, जाती मफादात के लिए मुल्क की सलामती को खतरे में नहीं डाला। इस पर पूरी कौम गवाह है। इन्होंने हमेशा पाकिस्तान की सलामती को मुकद्दम रखा, बल्कि मुसालहती रोल अदा किया जब भी कोई पाकिस्तान में इंतशार और अफरा तफरी फैली पाकिस्तान के बचाव के लिए। तो मैं इस बात पर पाकिस्तान की जो इनकी खिदमात हैं, मैं इनसे मुतासिर होकर आज मैं इनकी शागिर्दी इख्तियार कर रही हूँ, और हमें मुस्बत सियासत सीखने की ज़रूरत है पाकिस्तान में। और दूसरी बात यह कि चौधरी शुजात साहब पाकिस्तान में वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे हैं, वज़ीर आज़म के ओहदे पर रहे हैं। जिस बात ने मुझे मुतासिर किया कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठने के बावजूद इन पर आज तक करप्शन का कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। Given that this class will be part of this country's new journey, new story, and also because it was not so long ago that I stood where you stand today. At the outset, I would like to congratulate the successful graduates who will be celebrating this most important rite of passage. I also want to take a moment to ask you all to pause and to think, not just about your future goals, but also what choices you make along the journey. The one thing I want to share with you is as your guiding compass from one who's had to make big choices and take on big responsibilities from a young age, is that never forget your core values and principles. There will be times when the path seems dim and many forks in the road will beckon. That'll be the time to define who you are. Every crisis, every challenge will be an opportunity to steer a course that aligns with the map of personal morality that you set for yourself, and everything else will fall into place slowly but surely. Do not forget, dear students, that we are the heirs
of a rich and diverse civilization. We are the heirs of the ancient Indus Valley civilization. We are the heirs of Bab al-Islam, the gateway of Islam to Asia. We are the heirs of Muhammad Ali Jinnah, the founding father of our nation, who has a unique privilege to be amongst the very few who not only charted a course of their own history, but charted out the contours of this great country for us today. And as we stand here today, great changes, including climate stress, are challenging our nations, our communities, our planet. Apart from a sense of responsibility to history, because in all ages of transition, such values matter, equally important will be building an unwavering culture of service to the nation, to a broader community, and rising above the lure of ego. If you're able to keep working on those very basic guiding principles, your character will start assuming a luster of its own, where teamwork and integrity will follow naturally as the North Star of your career and professional journey. At this point, I would also like to congratulate the Fayaz Medical College for the very real progress that it has made in the past 7 years in terms of making a mark as a medical institution with high standing at the national and international level. The achievements speak for the dedication and untiring efforts and excellence of the FMC faculty, staff, support of the leadership of FMC and Air University. The contributions of Pakistan Air Force to the provision of quality healthcare services, not only to PAF personnel, but also to the public at large, are quite well known. Moreover, the nation is highly indebted to the role and services of all branches of the armed forces in terms of provision of medical relief during national disasters. Their participation in international disaster relief operations is well acknowledged internationally and is a valuable means of public diplomacy for Pakistan. I am confident that this tradition of service to the nation, of humanity at large, will further strengthened in times to come. Congratulations for this. Dear graduates, ladies and gentlemen, the international landscape continues to undergo profound changes, underpinned by evolving power dynamics, increasingly complex interplay between traditional and non-traditional foreign policy actors and interests. The conduct of diplomacy is increasingly being shaped by rapid interdependence, advancement in technology, unparalleled speed of information flow, and new mediums of human connectivity. Technological advancements are defining new frontiers for human interaction, including in the medical field. Since I've had the opportunity to serve as your foreign minister, we have worked day and night towards the betterment of our relations with all international partners. Our foreign policy has been guided by national interests, pragmatism, and constructive engagement, amicably managing divergences and maximizing commonality of interest. Our focus is to emphasize on the areas in which we agree, rather than to obsess about the areas where we disagree. And it is a matter of great satisfaction that despite enormous challenges faced by Pakistan at the domestic, economic, and international fronts, we've been able to advance foreign policy interests of Pakistan. The recent achievements on the diplomatic front include Pakistan's exit from the FATF grey list, our key role in creating the Loss and Damage Fund at COP27 for countries impacted by climate change-related calamities, global recognition of Pakistan's leadership at G77 in China, as well as our stewardship of the OIC as chair of the Council of Foreign Ministers. The success of this policy is evident in the International Conference on Climate Resilient Pakistan held in Geneva,
where the international community wholeheartedly came forward to partner with Pakistan through pledges beyond our expectations. And more than the pledges alone, it was a demonstration of Pakistan's resilience on the international stage. It was a response to all the naysayers who time and time again insist that Pakistan is isolated. When we gathered at the International Convention for Climate Resilient Pakistan, the entire international community stood shoulder to shoulder with Pakistan. From the United Nations Secretary General, from China to the United States, from the Middle East to the ASEAN region, all corners of the world stood shoulder to shoulder with Pakistan at our most testing, most difficult time. And not only is this a great source of strength for the people of Pakistan, not only is it a great source of motivation for the people of Pakistan, ये भी उन कुव्वतों को जो पाकिस्तान को धमकी देने की कोशिश करते हैं, जो पाकिस्तान को धमकी देने की कोशिश करते हैं, जो पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि हम आइसोलेटेड हैं, उनके लिए एक मुंह तोड़ जवाब था. And I look forward to partnering with the international community, to working to build a climate-resilient Pakistan. The recent SCO Foreign Ministers meeting in Goa, India, is a testimony of Pakistan's strong resolve to proactively pursue Pakistan's foreign policy interests in traditional areas like national security, galvanizing international support on the issue of Jammu and Kashmir, and forge new partnerships for development. At the same time, we are mindful of the fact that Pakistan's diplomatic significance and political influence at the international level is a function of its economic relevance and integration in the global investment, trade, services, technology, and supply chain ecosystem. The winners of the 21st century will be those countries which are able to transform themselves into knowledge-based economies, positioning themselves as leaders in innovation, providers of high-end services and technology. The COVID pandemic manifested the fact that in this era, the power and prestige of states will be increasingly determined by the level of their capacity to grow in terms of knowledge, technology, and ability to manage non-traditional threats to societies. We witness how countries with strong public healthcare systems, expertise in disease surveillance and control, diagnostic treatment and vaccine manufacturing know-how were able to fare much better, not only in terms of managing the COVID pandemic in a better way, but also in terms of establishing their international prestige, economic relevance, and political influence. Having said that, मेरा ख्याल में जो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है, अगर वो हमारा हमसाया मुल्क भारत से कंपेयर किया जाए, तो बेशक हमारे पास कम वसाइल थे, बेशक हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, मगर जिस तरीके से पाकिस्तान की फ्रंट लाइन वॉरियर्स की वजह से, हमारा नर्सेज, हमारा डॉक्टर्स, हमारा पैरामेडिक्स की मेहनत की वजह से पाकिस्तान ने जिस तरीके से कोविड का मुकाबला किया और भारत ने जिस तरीके से कोविड का मुकाबला किया, वो भी दुनिया के सामने है. The pandemic also demonstrated the interconnectedness of the world we live in. The potential of international cooperation was demonstrated during the COVID pandemic, resulting in the development of vaccines in record time. It also highlighted the imperative of collective action in the face of global threats, compelling states to cooperate for the prevention, control, and treatment of infection. I therefore encourage our medical professions, our medical training institutions, and seats of learning to keep upgrading their skills and cutting-edge tools and technology to meet the latest international standards and practices in the medical field. In parallel, the clinical faculty also needs to be abreast of the latest
practices and innovations in the field, such as the role of allied sciences in patients' care, computer sciences, robotics, and artificial intelligence. The Ministry of Foreign Affairs stands ready to play its due role for facilitating international partnerships, healthcare cooperations, and networking in this regard. Through a well-functioning healthcare system built on trained and motivated healthcare providers, a well-maintained infrastructure, efficient use of technologies, and strong health plans, Pakistan can position itself as a hub for medical treatment and services in the region. This is one of the sure recipes for Pakistan to leapfrog stages of development and join the ranks of other knowledge-based economies which are reaping the benefit of their highly trained and qualified manpower. Export of high-end surgical and medical equipment and products and other avenues for Pakistan to qualify into the league of high technology exporters. To this end, industry and academia linkages need to be strengthened proactively. It is heartening to note that among the successful technology startups in Pakistan, several are working in the field of healthcare. I want to take advantage of this opportunity. इसलिए मुझे ये मौका ज़्यादातर नहीं मिलता है जहां मैं मेडिकल स्टूडेंट्स से, डॉक्टर्स से और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स से मुखातिब हूँ. इसलिए जब से मैं सियासत में आया हूँ, पाकिस्तान में मैं सियासत कर रहा हूँ, मेरा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका मेडिकल प्रोफेशन रहा है. और मैं हमारा अब जब से पाकिस्तान वापस आए, मेरा कोशिश ये रहा है, जहां हमें मौका मिला है सूबा सिंध में, कि एक फिलॉसफी की बुनियाद पे हम थोड़ा सा सेहत के निज़ाम में बेहतरी लेकर आए. और दो सोच थे इसमें. एक कि मैं नहीं चाहता हूं, मैं नहीं समझता हूं कि ये that it is just कि as a result of how wealthy you are, that should not be a barrier to access to healthcare. मुझे ये बहुत बुरा लगता है मुझे कि that your wealth is a deciding factor on whether you should live or die. मेरा ख्याल में ये हमारा नजरिया, हमारा सोच के खिलाफ है. और इसलिए हमारा पूरा कोशिश रहा है कि एक हुकूमत की तरफ से और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी इस्तेमाल करके कि हम मुफ्त इलाज ख़ास तौर पे जो आम आदमी है उनको पहुंचाएं, उनके घर तक पहुंचाएं, उनके इलाकों तक पहुंचाएं, और ये इलाज, ये फैसिलिटीज़ आलमी सतह का स्टैंडर्ड्स का जो है उनका मुकाबला कर सके ना. शायद आपको ऐसा लगे कि पाकिस्तान का कोई सूबाई हुकूमत के पास इतना वो नहीं है कि ये काम मुकम्मल कर सके. मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ एग्जांपल्स भी देना चाहता हूँ जहाँ बहुत से मसाइल हैं. मैं ऐसे तो प्रिटेंड नहीं कर सकता हूँ कि हमने शहद और दूध के नहरें बह रहे हैं, लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूं कि आप हमारा कम वसाइल कम वसाइल से ज्यादा मेहनत से, और हमारा मेहनत कम, हमारा हेल्थ प्रोफेशनल्स का, हमारा ब्यूरोक्रेसी का, हमारा स्टूडेंट्स का मेहनत की वजह से, हमारा डॉक्टर्स की मेहनत की वजह से हमने ऐसे इदारे खड़े किए हैं where I am not shy to say, and I invite all the graduating students here today, कि मैं आपके लिए टूर का बंदोबस्त करता हूं कि आप आए ताकि हम आपको सिंध के वो हॉस्पिटल्स दिखा सकते हैं जिससे मैं आपसे दावा करता हूं कि आप आएंगे और आप खुद देखेंगे कि ये हॉस्पिटल्स जिसका मैं अभी जिक्र करने वाला हूं वो इंटरनेशनल सतह का, पूरी दुनिया का, किसी अमेरिका का आप उठा के, यूके का आप उठा के उनका मुकाबला कर सकते हैं. और ये हम अपने वसाइल से, पाकिस्तान के वसाइल से ये इदारे खड़े हुए हैं. I want to ask you कि क्या आप, has anybody heard of गम्बट? किसी ने सुना है कि गम्बट क्या? इधर आगे 2-3 लोग हैं. मैं बाकियों को समझाने के लिए, गम्बट एक तहसील है, गम्बट तहसील जो खैरपुर जिला सिंध में है, नॉर्दर्न सिंध में है. हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बहुत पासमानदा इलाका है. और मुझे, हम सबको ये बात बहुत तंग करता था कि अगर आपको पाकिस्तान में लिवर का इलाज करवाना है,
آپ کو لیور ٹرانسپلانٹ کرنا تھا تو مجھے بہت برا لگتا تھا کہ یہ بہت مہنگا علاج ہے اور کروانے کے لیے ہمارے اپنے لوگ باہر جانا پڑتا تھا, یہ دوسرے ملک جانے پڑتے تھے. اور اب میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ گمبت کی تحصیل خیرپور میں آپ کو حکومت کے ہاسپٹل میں فری مفت لیور ٹرانسپلانٹ کا علاج ملتا ہے, اور وہ ہم نے کر کے دکھایا ہے. اب گمبت کے عوام اس کا فائدہ لیتے, خیرپور کے عوام اس کا فائدہ لیتے, لیکن سارے صوبے سے پاکستان بھر کے عوام خیرپور آ کے گمبت سے یہاں اپنا لیور کے علاج, کڈنی کا علاج بھی مفت کرواتے ہیں. اس سے بھر کر افغانستان سے دوسروں ممالک سے بھی لوگ یہاں آ کے ان کا علاج مفت علاج کرواتے ہیں. لیور کا ہمارا ڈاکٹر بھٹی صاحب ہے جو وہاں کام کرتا ہے, محنت کرتا ہے اس ادارہ بنانے میں, اور جہاں ہم لیور کا علاج بھی کرواتے ہیں, کڈنی کا علاج بھی کرواتے ہیں, لنگ ٹرانسپلانٹ, فرسٹ پبلک, میں ابھی ہو کر آیا ہوں اس کا انوگریشن کرنا, the first public institution that does free lung transplant. جو ڈاکٹرز اس کمرے میں ہیں ان کو معلوم ہوگا, آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنا مشکل ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ کروانے کے لیے. آپ جانتے ہوں گے کہ کتنا سینسٹیو یہ پروسیس ہے. ہم گمبت کے تحصیل خیرپور میں بون میرو ٹرانسپلانٹس کرتے ہیں اور 100% مفت کرواتے ہیں. اور یہ obviously ہم نے کراچی کا بھی جنا ہاسپٹل میں, ڈاؤ یونیورسٹی میں بھی لیور کا اور اس قسم کا علاج بھی شروع کیا ہے. But it's a testament to what you can achieve, what the people of Pakistan can achieve with the right man in the right job and a little bit of support from the government. But it doesn't stop there. آپ نے نیشنل انسٹیٹیوٹ فار کارڈیوواسکولر ڈیزیزز کا سنا ہوگا, نہیں؟ تو کراچی میں نیشنل انسٹیٹیوٹ فار کارڈیوواسکولر ڈیزیزز موجود ہے. 2015 میں یہ ادارہ پہلے وفاق سنبھالا جاتا تھا, پھر صوبائی حکومت کو دیا گیا, اور اس وقت وہ چندہ پہ چلتا تھا اور ایک بڑا اینڈ چارج بھی کرتا تھا علاج کروانے کے لیے. they used to charge you. And over the course of a short span of time, اب وہ ادارہ دل کے علاج کے لیے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا, ہارٹ اٹیک, جو بھی آپ کے دل کے whatever you would need as far as cardiovascular diseases, وہ علاج بھی کرواتے ہیں, مفت بھی کرواتے ہیں. اور وہ کراچی کا ایک ہاسپٹل اب دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے ہارٹ پروسیجرز کے لیے, اور ساتھ ساتھ مفت علاج بھی ہیں. مگر I know because my father had a heart attack in 2005 and 6. تو مجھے پتا چلا کہ اگر آپ کو 90 منٹس میں آپ کو دل کا وہ علاج نہیں ملتا ہارٹ اٹیک کا, تو آپ کو you have a high chance of fatality. تو ہم نے نہ صرف کراچی میں دنیا کا, آپ آ کے چیک کریں, سب سے بڑا NICVD کارڈیو واسکولر انسٹیٹیوٹ کھڑا کیا ہے جو مفت علاج کرواتے ہیں. پھر سندھ کا ڈسٹرکٹ میں ہم نے سیٹلائٹ ہاسپٹل کھولا ہے, وہاں بھی وہ دل کا مفت علاج کرواتے ہیں. اور اس طریقے سے یہ فیسلٹی, یہ سہولت جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا ہے, ہم نے عام آدمی کے گھر تک پہنچایا ہے. وہاں بھی ہمارا کہانی نہیں رکتا. سوری, SIUT کا ڈاکٹر ادیب رضوی کا آپ نے سنا ہوگا. اب پاکستان میں کیا ایسا احساسہ ہے. Now again, ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب اپنا کام تو کر رہا تھا, محنت تو کر رہا تھا, مگر اپنا چیریٹی کے ساتھ صرف ایک لمیٹڈ آؤٹ ریچ تھا ان اداروں کے ساتھ. جب سندھ حکومت نے ڈاکٹر ادیب رضوی کے ساتھ پارٹنر کیا, وسائل فراہم کیا, تو یہ ادارہ کو ہم نہ صرف کراچی میں مضبوط کر سکے, مگر اگین SIUT کا فیسلٹی, کڈنی کا علاج ہر ڈسٹرکٹ میں پہنچا سکیں. آپ سب کو معلوم ہے کہ ایمرجنسی سروسز جو ہے, ایمرجنسی جو ER روم ہے, وہ سب سے زیادہ سٹریس پوائنٹ ہوتا ہے ہر ہاسپٹل میں.
اور اس کی وجہ سے ہمارا فیسلٹیز کی اوور برڈن کی وجہ سے، سٹاف کم ہونے کی وجہ سے، وسائل کم ہونے کی وجہ سے ہمارا اوور آل ایمرجنسی روم کا پرفارمنس بہت متاثر ہو رہا تھا۔ کرنے کے لیے ہم نے پرائیورٹائز کیا کہ جو بچوں کا، جو انفنٹس کا، جو چلڈرن کا ایمرجنسی کیئر ہے، پہلے ہم اس کو درست کریں گے، اور پھر جو ای آر کا کمرہ ہے سب کے لیے، اس کو بھی ہم اپنا ٹراما سینٹر کے ساتھ ملا کے اس کو امپروو کریں گے۔ تو چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے ہم نے سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ میں مفت ایمرجنسی سروسز بچوں کے لیے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ کا بندوبست کیا ہے، اور وہ بھی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آئے آپ دیکھیں، آپ خود کمپیئر کریں۔ ایک طرف این ایچ ایس جس کو میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے کہ سروس ہے، اور دوسرا یہ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کا سندھ حکومت کے ساتھ فیسلٹی ہے۔ مقابلہ کیا جا سکتا ہے، نہ صرف سٹینڈرڈز میں، نہ صرف فیسلٹیز میں، مگر ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم نے کووڈ کا پینڈیمک کا مقابلہ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ پورا پاکستان میں حکومت کی طرف سے کوئی انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ چند جو 2-3 سال گزرے ہیں، اس میں پہلی دفعہ پاکستان کا انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل کھول دیے ہیں، وہ بھی کراچی میں کام کر رہا ہے، چل رہا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ پتہ ہوگا، اس لیے باقیوں سے جب میں بات کرتا ہوں کو تو they don't understand what I'm talking about۔ سائبر نائف ٹیکنالوجی کا آپ نے سنا ہوگا، یہاں کے جو ایکسپرٹس ہیں، یہاں کے ڈاکٹرز ہیں، ان کو معلوم ہوگا کہ سائبر نائف ٹیکنالوجی کیا ہے۔ یہ ایک اسپیسیفک علاج خاص طور پہ کینسر کا ہوتا ہے، they don't ایک روبوٹ کے تھرو وہ کرواتے ہیں۔ اب اگر بہت ہی مہنگا ترین علاج ہے اور ہر ایک پروسیجر کے لیے باہر جانا پڑتا تھا، $90,000 sometimes more than $100,000 per procedure۔ پیشنٹس ایڈز فاؤنڈیشن ایک چیریٹی آرگنائزیشن ہے، ان کے ساتھ مل کے ہم نے پاکستان کا سب سے پہلا سائبر نائف فیسلٹی کراچی کا جنا ہاسپٹل میں کھولے، اور یہ دنیا، ایک تو پاکستان کا تو سب سے پہلا سائبر نائف تھا، مگر دنیا بھر میں واحد سائبر نائف فیسلٹی ہے جو مفت ہے، اور یہ کہیں اور نہیں ملتا۔ ابھی ماشاءاللہ ہمارے 2 ہیں۔ آخر پوائنٹ آپ کو میں اتنا انتظار نہیں کرواؤں گا، جو مینٹل النیسز ہے، جو اسپیشل نیڈز کی مسئلے ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کراچی میں، تھٹا میں نے آٹزم سینٹرز اور اسپیشل نیڈز کی فیسلٹیز بنائے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے وسائل کم ہیں، محدود ریسورسز ہیں، مگر اگر زیادہ محنت کیا جائے ہم پاکستان میں بھی ایسے کام کر سکتے ہیں جو کوئی اور ملک نہیں کر رہے ہیں۔ اور اس کے لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ان بچے جو آج گریجویٹ کر رہے ہیں اور آگے آپ اپنے زندگی کے فیصلے لے رہے ہیں، کریئر کا فیصلہ لے رہے ہیں۔ اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ کے 20 میڈلز پہن کے تو گریجویٹ کر رہے ہیں، یو ول ہیو the world is your oyster، اور آپ کے سامنے بہت آپشنز ہوں گے، پر ہمیں بھی موقع دیں۔ the public sector needs you، پاکستان also needs you۔ تو آپ اگر ہمارے فیسلٹیز میں، خاص طور پہ جن فیسلٹیز کا میں نے ذکر کیا ہے، تھوڑے دور دراز علاقے میں ضرور ہیں، مگر جو آپ کو ایک تو دلی خوشی ملے گا جس طریقے سے آپ عام آدمی کو، غریبوں کو کا علاج کروا رہے ہیں، یہ آگے جا کے آپ کے سی ویز میں بھی بہت اچھا لگے گا۔ اور ہمیں یہ اس مسلک میں آپ کا مدد کی ضرورت ہے، یہ تو convince people to go out and work in some of these top institutes but in rural areas, in far-flung areas، وہ ہمارے لیے ایک مسائل ہے۔ تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے چاہا کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں، آپ کے ڈاکٹرز سے، آپ کے ٹیچرز سے، اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس سے ریکویسٹ کروں کہ ہمیں آپ موقع دے that we can work with you۔ I'm sure you'll be applying to a lot of hospitals، but آپ ہمارے ہاسپٹلز میں اپلائی کرنا بھی ذرا سوچیں۔ Finally, dear graduates، the graduation ceremony
marks the beginning of your professional career. I am confident that you will perform to the best of your capacities and serve this great country with the utmost care. When you excel in your careers, remember to give back to this land, this Pakistan, which nurtured you like your mother did in your early years. I once again congratulate all proud parents who must have put in their best efforts to support you, to groom their children, to become professional healthcare providers. I wish you all a very happy, bright, and memorable days in your careers. May Almighty Allah bless you in all your future endeavors. Thank you. Aap sabka bahut bahut shukriya. Pakistan zindabad. وزیر خارجہ بلاول اسلام آباد میں فضائیہ میڈیکل کالج کا دوسرا کانوکیشن، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے تھے. مختلف امور پر انہوں نے گفتگو کی طلباء سے، اور یہ بھی کہا کہ سندھ کے شہر خیرپور میں بون میرو ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ پورے سندھ افغانستان سے بھی لوگ خیرپور کے گورنمنٹ اسپتال سے گردے کا مفت علاج کراتے ہیں. ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ میڈیکل کے شعبے میں بہتری لائی جائے. وزیر خارجہ نے فضائیہ میڈیکل کالج کے کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ میڈیکل کے شعبے میں بہتری لائی جائے. پاکستان نے کووڈ-19 کا مقابلہ بہتر طریقے سے کیا ہے.